Ayan guys, nagtatanim ako ng geranium flower. Look, this one. But I have to dig a hole first. Look. Yan. Oh. Yan. Wow, that's yan na guys, ready to plant na. Oh god. Yan ito mag-ano guys. Ganito mag i-lose mo yung ano mo pa. Para ano siya, madali siyang bunutin. Look, tingnan nyo ha. Very easy. You just shake it. Look. See? Yan. Hindi mo naman kailangan na malalim yung ano niya, yung hole. Ito lang. Diba? Oo. Yan. And then, ilose yung dirt. Ganyan. Ganyan yan guys. Meron palang kahoy dito. And then i-ano mo yung dirt na kinuha ko. Yan na. Almost done. Yan na guys. Look. It's done. Kinukuha ko yung mga bato. Perfect. Yan.